भक्त सुदामा भक्तबंधु भगवान भवमाया विमोचनम सुदामा विप्र प्रवेशम भक्षणे मृष्टितंडुलम भंडार सर्ववितयो भिक्षु दाने सदुष्टृतम चिरकालपति भक्ता पूजाया सुखदायक श्रवण कर विदुषे द्वारिका रहस्य सुदामा विप्र प्रवेश भिक्षु भावे बसजे अवंती नगरे विप्र सुदामा चरित अति गरीब से ही धरी भिक्षा पात्र नीति प्रति भिक्षा मागी उदर पोषंती सर्वदा श्रीहरि नाम करे रटंती सुमति नामरे पत्नी पति भक्ता नारी स्वामी सेवारे से दिन हरे व्रताचारी पति पत्नी दुहे गुणे अटंती समान विष्णु भक्ति अतिथि से बंचिवे निजान विष्णु भक्ति करती एवं अतिथि मान सत्कार करती तापर है कौन विप्र बाल्य बयसरे श्रीकृष्ण संगे मित्र गुरु निवासरे काष्ठ पाई जाई दूरे पत्नी आवेशरे बाल्य बयसरे सुमति जे तही कथा भावी सूचित रे बाल्य बयसरे सुमति जानी सुदामा कृष्ण सहित मित्र स्थापन करते संदीपनी ऋषि आश्रम गुरुमा दिने पठे काष्ठपाई सुमति से सुदा को चेतावनी दौरान तुम पर मैत्र होती कृष्ण तुम्हें पाखक जाओ कि धन आण आउ खाली ये बसिक भोकपास केमती रहा कि दिन अंते दिने जे वर्षा ऋतु आगमने सुदामा भिक्षा आने कि से विप्रवर भावना करती मने आज्ञा झड़ी वर्षा प्रबल हे बसी भाले निज आल रंधन भोजन करवा निमंते से विप्र नारी न पाई किछि तंडुल स्वामी की भाषंती बाणी हे शुण आहे विप्रमणि उदर ज्वाला को सही आवे केते हे विप्रवर चिते चिंतामणि पूर्व कथा स्मरी मन जे शुण स्वामी मो वचन द्वारकाधिपति मित्र जे अटंती हे विप्रवर चल तांक सन्निधान आउ विलंब न कर मित्र पासे द्वारिका को चलतु सत्वर विलंब न कर दीनबंधु से ही शरण सदर आउ विलंब न कर तांको पासे गले दुख घुंचीब आंभर आउ विलंब न कर से अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत लिखिले तो नाथ जन निस्तारण शरण परम कारण से हरि ब्रह्मांड बसल परमानंद आदि मूल साधुजनक निजपति निश्चय थांती द्वारावती तांको निकटे तुम्भे जाओ आंभ दरिद्र पण कुह मित्र कामिनी दुख शुणी दया सागर चक्र पाणी अनेक धन तुम्भ हस्ते देवे से मित्र भाव अर्थे कहीं देवे ना ताहांक पाद पद चिते जे प्राणी चिंते हे अविरते ताहांकु आंभ पद देई एते बेदेई छंती कही हेमंत महिमा जार दीनार्थ जन मानक शरण सोदर दीन दुख विनाशन दीन बंधु नाम जार नाम धरी जाती तरी केते पापी दुराचार महिमा जार तांको पासे गले दुख घुंचीब आंभर आउ विलंब न कर सुमति ठारू कथा शुणी सुदामा कहते अरे केते काल आंभे सहिबाए दुख कपाले बिहिली खन दीन बंधु नाम धर
ଦିନ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଦିନୁ ଦିନ ହେ ମିତ୍ର ମୋର ସେହି ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ନୃପତି ଦ୍ୱାରିକାପୁରେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଯିବାଇ ଦୁଃଖ ମେଣ୍ଟାଇବା ଚିହ୍ନିବେ କି ନାହିଁ ମୋରେ ପିଲାଦିନର କଥା କେଉଁ କାଳେ ଆମେ ମୈତ୍ର ବସିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ଥିବ ତ। ଏହି କାଙ୍ଗାଳ ବେଶରେ କେନେ ଯିବି ମୁଇଁ ସେହି ଦ୍ୱାରିକା ଦେଶରେ କାଙ୍ଗାଳ ବେଶରେ ନଗ୍ରେ ବସି ମୁଁ ମୈତ୍ରଙ୍କ ପାଶରେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଯିବି ବନ୍ଧୁ ଗୃହର ପାଶରେ କାଙ୍ଗାଳ ବେଶରେ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା? ଏ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଛିଣ୍ଡା ବାସ ପିନ୍ଧିକି ସେ ତ ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା, କେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ମନା? ଆଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ ଯେହୁ ଯାଏ ଦେବାଳୟ ସ୍ମୃତି ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନେ ସାଗର ଗମନେ ଗଲେ ତହୁଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଗୃହେ ଗଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନଲ ଭଇ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅଛି ଆମ୍ଭ ଗୃହେ ମିତ୍ର ପାଶେ ଦେବି ମୁହିଁ। କ'ଣ ବା ଆମ ଘରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଏବାଣୀ ସୁମତି ତକ୍ଷଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶୀ ପାଇଲା ସେ ତହୁଁ ପୃଥୁକ ତଣ୍ଡୁଳ ଶୀଘ୍ର ଭାଜିଣ ସୁକେଶୀ ଛିଣ୍ଡା ବସନରେ ବାନ୍ଧିଣ ଯତ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ করে ଦେଲେ ନେଇ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି ମିତ୍ର ଗୃହେ ଚଳ ନେତ୍ରେ ଦେଖି ବିପ୍ର ଚଳନ୍ତି ସଧୀରେ କେତେ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକାପୁରେ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ସଫଳ ହେବ ଭେଟିବି ମିତ୍ର ଏହି କାଙ୍ଗାଳ ବେଶରେ। ଆଜ୍ଞା ସୁଦାମ ଅନେକ ଦୂର ପଥ ଚଳିବାରେ ନିର୍ଜନ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶୀ ହିଂସଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ସେ କାତର ହୋଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଗୁଣାନୁବାଦ ରଟଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ହେ ତୁମେ ଅଟ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତୁମେ ପରା ବିପଦ ସାଥୀ, ଏ ବିପଦେ ମୋତେ ସାହୁ ଦାସରଥୀ ହେ, ତୁମେ ପରା ବିପଦ ସାଥୀ। କେତେ କାହାକୁ ବିପଦୁ ତରିଛ ହେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ, କରୁଣା ନାହିଁ କି ଦିନ ଜନ ପ୍ରତି ହେ, ତୁମେ ପରା ବିପଦ ସାଥୀ, ତୁମେ ପରା ବିପଦ ସାଥୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ନିର୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ? ଘୋର ବନରେ ମୃଗୁଣୀ ବ୍ୟାଧବନ୍ଧନଙ୍କୁ ଜାଣି ଡାକିଲା ସାରଙ୍ଗ ପାଣି ଶୁଣି ଅଛ ଶ୍ରୁତି ହେ, ତୁମେ ପରା ବିପଦ ସାଥୀ। ମୃଗୁଣୀକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି? କବି ହେଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ମୃଗୁଣୀ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ। ଗର୍ଭବତୀ ଏଣି ଶାବକ ସଙ୍ଗେ ବିଚରୁଥିଲା ବନେ ଦିନେ ସେ ରଙ୍ଗେ, କ୍ରୂର ବ୍ୟାଧ ତାହାକୁ ଦେଖି ନୟନେ, ବାଧିବାକୁ କୌଶଳ ପାଞ୍ଚିଲା ମନେ, ପାଖେ ଜଗାଇ ଶ୍ୱାନ ପାଖେ ଅନଳ, ଅନ୍ୟ ପାରୁ ସେ ନେଇ ପାତିଲା ଜାଲ। ବ୍ୟାଧର ଏପରି କୌଶଳ ଜାଣିପରି ମୃଗୁଣୀ ସେଠି ଲାଗୁଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନବ କିଶୋର ମନୋହର ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ନବ୍ୟତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟତେ ମାତ ଶ୍ରୀ ସଚି ହବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପ ଧୃତା ମବଲୋକନ ଗୋଡ଼ା ରୁଦନ୍ତି ସର୍ବଜନା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଦନ ସହସା ନୃତ୍ୟତେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୁରାମ। ଆହୁରି ଫେରେ ମୃଗୁଣୀ ଡାକୁଛି, ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ପ୍ରାଣ ଧନ କେବଳ ନବ୍ୟତେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟତେ, ଅବଧୂତ ବେଶ ଧୃତମ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକଟିତମ ପ୍ରେମାଦ୍ୱୈତ କୁରନ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ପରମ ପଦାମୃତମ ପିବନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନା, হা গৌরাঙ্গ নব সুন্দর মনোহরম তব পাদ পদ্মে ভজতে হে। ଆଉ ମୁଗୁଣ୍ଡା କହିଲା
हे मायाधर हे श्रुतिधरम गंगाधर श्रुतिधरम हे गोवर्धनधारी गोपी मनोहारी त्राहि तुमेव प्रभु हे लोकेश पिता जगजन पिता ब्रह्मांड वेद पिता हे पंचप्राण पिता महीधर पिता हे नाथ भूमि पिता गंगा नदी सुर प्रवाहक पिता त्राहि तुमेव प्रभु आज्ञा विपदरे पड़ी एणी छाड़े रड़ी रक्षा कर भगवान पशु जीव मुहि जानी न पारई तुम्भ मंत्र तंत्र ध्यान जे सूर्यनारायण को मृगुणी श्री डाकिला सूर्यनारायण कले कौन आदिष्टेन मरावर वृतम गर्जित मेघमाल घोर नीरवहति मरुतम खंडित जालमाल सर्पाघाते नरचित स्वान हि वज्रापित मंद मंद चलती मृगुणी साधु साधु विधात आदित्यनारायण सूर्यनारायण कले कौन मरवरंते देवता देवता मानकर ऊपर बड़ हेले किए इंद्र इंद्र कौन कले तांकर भृत्य मान हेले आवर्तक संवर्तक द्रोण पुष्कर चारि मेघ गुंजित से दले अनेक जलवृष्टि हेबारु अग्नि आज्ञा लिभिगला 49 वायु पवन जीवारु जाल सब खंड खंडे उड़ीगला व्याध सर्पाघाते नरचित स्वान हि वज्रापित व्याध को सर्प मारला स्वान चढ़चढ़ी है वज्राघात स्वर्ण भी गला तेणु से मृगुणी कहूँ हे आरत त्राण हे विष्णुकूट माया करी रखी चता प्राण अनड़ी भाई देल बारी बरसीण पवन कराई देल जाल छिंडाईण सर्पाघते मला व्याध बचे मला स्वान छुआ घिनी मृगुणी तेणे कईला गमन हे आरत त्राण हे मृगुणी उद्धार कर केते भक्त मान उद्धार कर विभीषण को उद्धार कर राजा गच्छ लंकारे सुदामा एक कथा भावी भाइगा भगवान गुण रटन कर चली एमत भावना करिन सुदामा धीरे धीरे जानते चली सेवन प्रांतरे प्रवेशी सत्वरे नदीर तटरे मिली से काले देखी विप्र मने मने भाड़े से काले सते ही नदी होइन उपार भेटी विचंकु जाई सुमति जे तेणे भावी चिंती मने बसी निराशे ता सत फेरी जीवा पथ को चाही तो ता सत व्याकुल हृदय होई व्यथित ता सत अरे मोर अछि कि उपाय भावना करती चितन हुई थय पार होई नदी स्रोत भेटी सत्य मो मित्र उपाय नाही तो मने बड़ संशय चिंता नाबू चिंता मणि पारी करे पुणी विप्रमणि भावे चित्त हुए अथय मोर अछि कि उपाय से सुदामा नदी की देखी गाउछि सुदामा भावना करे प्रवेशी नदीर तीरे थाई कृष्ण द्वारिकारे पोषा खेल रे सत्य भामार माछंती खेल रसे माती छंती रुकुणी पूछंती प्रभु हे सारंग धर किंपाई मलिन मुख दिशुछ हे पद्म मुख से भाव प्रकाश कर आंभ आगरे शुणी प्रभु वासुदेव मने होइन उद्वेग बरंतीरे सखी शुण मोर उत्तर बाल्यकाले विप्र सुदामा मित्र मोर अटंती गो वरुण जेमा पत्नी तंकर सुमती से जे पतिव्रता सती नीति सेवंती अतिथि युवती धन्य धन्य तांक सुकृत फल मित्र को पठाई छंती आंभ पासर स्नेह खुद भजा देई मित्र मोर पासे छंती पठाई से जो मन चंचल कहीन श्री आदिमूल भंग करी पोषा खेल से भावग्राही हेमंत कही नारायण सखी मान को प्रबोधन तक्षणे गरुड़ कराई पृष्ठे विजय भावग्राही आज्ञा माया नाविक रूप धरी तक्षणे चलिले मुरारी
ପ୍ରବେଶୀନ ନଦୀର ତୀରେ ନୌକା ଚଳାନ୍ତି ସଧୀରେ ଦେଖି ସୁଦାମା ଆନନ୍ଦରେ ଡାକନ୍ତି ଆସ ନାବିକରେ ନୌକା ଆଣ ମୋ ପାଶକୁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯିବି ଦ୍ୱାରକାକୁ। ନାବିକ ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି ବିପ୍ରମଣୀ ବୋଲେ ହେ ତୋରାଇ ଭାଇ ନାହିଁ ଯେ ଉପାୟ ଭିକ୍ଷା ମୋ ଆଶ୍ରୟ କଉଡ଼ି ମୋ ପାଶେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମାୟା ନାବିକ ରୂପରେ କହିଲେ କଉଡ଼ି ଦିଅ ନାବରେ ପାରି କରିବି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ପାଖେ କଉଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ତୁମର ଯଦି ଦୟା ଅଛି ମୋତେ ପାରି କରିଦିଅ। 4 ଦିନ ଝଡ଼ ବରଷାରେ ବଞ୍ଚେ ମୁହିଁ ଉପବାସେ ନ ପାଇ ତଣ୍ଡୁଳ ପତ୍ନୀ ନିଜ ଆଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ ସେ ବି ଶେଷେ ଦୟା ଅଛି ଯେ ଏବେ ତୋର ନାବିକ ଭାଇ ମୋତେ କର ପ୍ରତିକାର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ମୁହିଁ ଦିନ ବିପ୍ରବର ଖଣ୍ଡିବେ ତୋର ଅରିଷ୍ଟ ଗୋଲ ଖଟା ଗୁଡ଼ ଦୟା ଅଛି ଯେ ଏବେ ତୋର। ଆଜ୍ଞା ଭାବ ଗାହି ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାୟା ବେଶ ଧରି ନିକଟେ ଛନ୍ତି ନାବିକ ହୋଇ ପାରି କରିଦେଇ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ରେ ବସ ନାବରେ ଶୁଣି ସେ ସୁଦାମା ବସିଲେ ନାବରେ ତୋର ତୋରେ ନୌକା ଚଳାଇ ନବୀନ ନାବିକ ଭଙ୍ଗି ଭାସି ଡୁବିବ କେବେ ନୌକା ଝରାଇ ପାଣି ପଶି। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଡଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବା ଉପରେ ମୁଁ ତ ମୋର ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର। ସେଠି ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ବ୍ରଜ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କାଟିବି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଟୋକା ଦିନୁ ଡକା ପକାଉଛି ସଦା ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତରଗତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କାଟିବି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ଆହୁରି ସେଠି ସୁଦାମା ଡାକୁଛି ତୁମେ ପରା ଭକତ ବନ୍ଧୁ ବ୍ରଜବାସୀ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ ଘନଶ୍ୟାମଳିଆ ପିତ ଦୁକୁଳିଆ ଯିବ ଗଲା ବେଳେ ଦେଖିବି ନେତ୍ରେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କାଟିବି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭୂଧର ଧରା ଯଶୋବନ୍ତୀ ଦୁଃଖ ପାଶୁରା ସଦେ ଚିଦାନନ୍ଦ ନାସିବ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିବ ଜୀବନେ ଯେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ଷଣ୍ଢାବକା ପୁତନା ମାରି ଗୋପେ ଚରାଇଲ ବାଛୁରୀ ଗୋପୀ ଚିତ୍ତ ଚୋରା ସୁରଙ୍ଗ ଧରା ସମନ କଦନ ନ ଦେବ ମୋତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ଯେଉଁ ପଦେ ଦଳିଲ କାଳି କାଳନ୍ଦୀରୁ କମଳ ତୋଳି ନରୋତ୍ତମ ଅଳି ଶିଖି ପୁଛ ମଉଳି ସେ ପଦାବ୍ଜେ ଭୃଙ୍ଗ ହେବ ଦେହାନ୍ତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳ କାଟିବି କେତେ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। ଏହିପରି ସୁଦାମାର ଭାବ ଦେଖି ହରି ନାବ ଚଳାଇ ଜଳଧି କରିଦେଲେ ପାରି ନାବରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ସୁଦାମା ବିପ୍ରବର ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲା ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ଯେ